अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बार बार, कितनी बार, पहली बार, दूसरी बार, आखिरी बार और एक बार। इन सारी बातों को अच्छी तरह हम सीखने वाले हैं अरबिक में, हिंदी के माध्यम से। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बार के बारे में। जैसे हम बात करने में इस्तेमाल करते हैं पहली बार, कितनी बार, दूसरी बार, इनके बीच में जो बार शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं उस बार को अरबिक में बोलते हैं मर्रात या फिर मर्रा। मर्रात या मर्रा का मतलब होता है बार। बार बार हिंदी में हम कहते हैं बार बार, तो उस बार बार को अरबिक में बोलते हैं मिरारन। मिरारन यानी कि बार बार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार नहीं आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला इजी मिरारन, यानी कि बार बार नहीं आओ। ला इजी मिरारन। ला इजी अरबी में नहीं आओ को कहते हैं ला यानी कि नहीं, और इजी यानी कि आओ, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बार बार नहीं आओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला इजी मिरारन। बार बार नहीं जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार नहीं जाओ कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी रोह मिरारन, यानी कि बार बार नहीं जाओ। माफी रोह मिरारन। माफी रोह अरबी में नहीं जाओ को कहते हैं माफी यानी नहीं, रोह यानी कि जाओ, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार नहीं जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी रोह मिरारन। बार बार नहीं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी बात के लिए कि बार बार नहीं बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी कलाम मिरारन, यानी कि बार बार नहीं बोलो। माफी कलाम मिरारन। माफी कलाम अरबी में नहीं बोलो को कहते हैं माफी यानी नहीं, और कलाम यानी कि बोलो, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बार बार नहीं बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी कलाम मिरारन। बार बार इधर ना देखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि बार बार इधर ना देखो, तो वह अरबी में कहेगा मिरारन हीना माशूफ, यानी कि बार बार इधर ना देखो। मिरारन हीना माशूफ। मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं, हीना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, और मा और ला अरबी में ना या फिर नहीं को कहते हैं, और शूफ और उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार इधर ना देखो, इसे अरबिक में बोलते हैं मिरारन हीना माशूफ। एक बार। हिंदी में हम कहते हैं एक बार, तो एक बार को अरबिक में बोलते हैं वाहिद मर्रा। वाहिद मर्रा यानी कि एक बार। वाहिद अरबी में एक को कहते हैं और मर्रा अरबी में बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि एक बार, इसे अरबिक में बोलते हैं वाहिद मर्रा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह चेक करो एक बार, किसी चीज़ के बारे में यह चेक करो एक बार, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जर्रब वाहिद मर्रा, यानी कि यह चेक करो एक बार। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं, और वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह चेक करो एक बार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा जर्रब वाहिद मर्रा। उसको बोलो एक बार। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसको यानी किसी और को उसको बोलो एक बार, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ वाहिद मर्रा, यानी कि उसको बोलो एक बार। कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं, कलाम यानी कि बोलो, और हुआ यानी कि उसको, और वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको बोलो एक बार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम हुआ वाहिद मर्रा। उससे पूछो एक बार। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे पूछो एक बार, तो हम अरबी में बोलेंगे असअल मिन हुआ वाहिद मर्रा, यानी कि उससे पूछो एक बार। असअल मिन हुआ वाहिद मर्रा। असअल मिन हुआ अरबी में उससे पूछो को कहते हैं असअल यानी कि पूछो, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं, और वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं। वाहिद यानी कि एक, मर्रा यानी कि बार। हिंदी में कहेंगे कि उससे पूछो एक बार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे असअल मिन हुआ वाहिद मर्रा।
मेरी बात सुनो एक बार। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी बात सुनो एक बार, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्मा कलामी वाहिद मर्रा, यानी कि मेरी बात सुनो एक बार। इस्मा कलामी वाहिद मर्रा, इस्मा कलामी अरबी में मेरी बात सुनो को कहते हैं और वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी बात सुनो एक बार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इस्मा कलामी वाहिद मर्रा। जाकर देखो एक बार। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि जाकर देखो एक बार, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह शूफ वाहिद मर्रा, यानी कि जाकर देखो एक बार। रोह शूफ वाहिद मर्रा, रोह शूफ अरबी में जाकर देखो को कहते हैं और वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं। वाहिद यानी कि एक, मर्रा यानी कि बार। हिंदी में कहेंगे कि जाकर देखो एक बार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह शूफ वाहिद मर्रा। दूसरी बार, हिंदी में हम कहते हैं दूसरी बार, तो दूसरी बार को अरबिक में बोलते हैं मर्रा तानी, यानी कि दूसरी बार या फिर तानी मर्रा। तानी या सानी यानी कि दूसरी और मर्रा यानी कि बार। हिंदी में दूसरी बार अरबिक में बोलेंगे तानी मर्रा या फिर मर्रा तानी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तानी मर्रा माई जी, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा। आना तानी मर्रा माई जी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और तानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं। तानी यानी कि दूसरी या फिर दूसरा और मर्रा यानी कि बार, और माई जी अरबी में नहीं आऊँगा या फिर नहीं आने को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं और ई जी यानी कि आऊँगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तानी मर्रा माई जी। मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तानी मर्रा माफ़ी कलाम, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा। आना तानी मर्रा माफ़ी कलाम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं और माफ़ी कलाम अरबी में नहीं बोलूँगा को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं और कलाम यानी कि बोलूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना तानी मर्रा माफ़ी कलाम। मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा। अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तानी मर्रा माफ़ी रूह, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा। आना तानी मर्रा माफ़ी रूह। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तानी मर्रा या सानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं और माफ़ी रूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं और रूह यानी कि जाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा, अरबी में बोलेंगे आना तानी मर्रा माफ़ी रूह। मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह बोलना हो कि मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तानी मर्रा मा साल, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा। आना तानी मर्रा मा असाल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और तानी मर्रा या फिर सानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं और मा असाल अरबी में नहीं पूछूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, असाल या फिर साल यानी कि पूछूंगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तानी मर्रा मा असाल। मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी भी बात के बारे में कि मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तानी मर्रा मा अल्लम, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा। आना तानी मर्रा मा अल्लम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और तानी मर्रा या फिर सानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं और मा अल्लम अरबी में नहीं बताऊंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और अल्लम यानी कि बताऊंगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तानी मर्रा मा अल्लम। मैं दूसरी बार नहीं छुपाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दूसरी बार नहीं छुपाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तानी मर्रा मा यख्फा, यानी कि मैं दूसरी बार नहीं छुपाऊंगा। आना
تانی مرہ ما یخفا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں تانی مرہ یا پھر ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں. اور ما یخفا عربی میں نہیں چھپاؤں گا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں اور یخفا یعنی کہ چھپاؤں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں چھپاؤں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما یخفا. میں دوسری بار نہیں لوں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوسری بار نہیں لوں گا تو میں عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما شیل، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں لوں گا. انا ثانی مرہ ما شیل. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ یا پھر ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں. ما شیل یا پھر ما فی شیل عربی میں نہیں لوں گا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں اور شیل یعنی کہ لوں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں لوں گا، عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما شیل. میں دوسری بار نہیں بھیجوں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں دوسری بار نہیں بھیجوں گا کسی بھی چیز کسی بھی سامان کے بارے میں تو میں عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما ارسل، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں بھیجوں گا. انا ثانی مرہ ما ارسل. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں اور ما ارسل عربی میں نہیں بھیجوں گا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، ارسل یعنی کہ بھیجوں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں بھیجوں گا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما ارسل. میں دوسری بار نہیں چھوڑوں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوسری بار نہیں چھوڑوں گا کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما خلی، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں چھوڑوں گا. انا ثانی مرہ ما خلی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ یا پھر ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں اور ما خلی عربی میں نہیں چھوڑوں گا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں اور خلی یعنی کہ چھوڑوں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں چھوڑوں گا، عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما خلی. میں دوسری بار نہیں لاؤں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں دوسری بار نہیں لاؤں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما جیب، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں لاؤں گا. انا ثانی مرہ ما جیب یا پھر ما فی جیب. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ یا پھر ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں. ما جیب یا پھر ما فی جیب عربی میں نہیں لاؤں گا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں اور جیب یعنی کہ لاؤں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں لاؤں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما جیب. میں دوسری بار نہیں سنوں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوسری بار نہیں سنوں گا تو میں عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما اسمع، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں سنوں گا. انا ثانی مرہ ما اسمع. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ یا پھر ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں اور ما اسمع عربی میں نہیں سنوں گا یا پھر نہیں سننے کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں اور اسمع یعنی کہ سنوں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں سنوں گا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما اسمع. میں دوسری بار نہیں ملوں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوسری بار نہیں ملوں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما حصل، یعنی کہ میں دوسری بار نہیں ملوں گا. انا ثانی مرہ ما حصل. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں ثانی مرہ اور ثانی مرہ عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں اور ما حصل عربی میں نہیں ملوں گا یا پھر نہیں ملنے کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، حصل یعنی کہ ملوں گا. ہندی میں کہیں گے کہ میں دوسری بار نہیں ملوں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ثانی مرہ ما حصل. آخری بار. ہندی میں ہم کہتے ہیں آخری بار، تو آخری بار کو عربک میں بولتے ہیں آخر مرہ، یعنی کہ آخری بار. آخر عربی میں آخری کو کہتے ہیں اور مرہ عربی میں بار کو کہتے ہیں. ہندی میں آخری بار، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں آخر مرہ. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ آخری بار ہے کسی بھی بات کے لیے، یہ آخری بار ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا آخر مرہ، یعنی کہ یہ آخری بار ہے. ھذا
آخر مرہ، ہذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، آخر عربی میں آخری کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ آخری بار ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہذا آخر مرہ۔ آخری بار دیکھو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آخری بار دیکھو کسی چیز کسی سامان کے بارے میں، آخری بار دیکھو یا پھر آخری بار دیکھ لو، تو ہم عربی میں بولیں گے شوف آخر مرہ، یعنی کہ آخری بار دیکھو۔ شوف آخر مرہ، شوف عربی میں دیکھو اور دیکھنے کو کہتے ہیں، اور آخر مرہ عربی میں آخری بار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ آخری بار دیکھو یا پھر آخری بار دیکھ لو، اسے عربک میں بولیں گے شوف آخر مرہ۔ میں آخری بار چپ ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں آخری بار چپ ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ اسکت، یعنی کہ میں آخری بار چپ ہوں۔ انا آخر مرہ اسکت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور آخر مرہ عربی میں آخری بار کو کہتے ہیں، آخر یعنی کہ آخری، اور مرہ یعنی کہ بار، اور اسکت عربی میں چپ ہوں یا پھر چپ ہونے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں آخری بار چپ ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ اسکت۔ تم نے کیا بولا آخری بار؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ تم نے کیا بولا آخری بار، تو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش کلام آخر مرہ، یعنی کہ تم نے کیا بولا آخری بار۔ انت ایش کلام آخر مرہ، انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، ایش اور اوش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا اور بولنے کو کہتے ہیں، اور آخر مرہ عربی میں آخری بار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کیا بولا آخری بار، اسے ہم عربی میں بولیں گے انت ایش کلام آخر مرہ۔ میں نے آخری بار پیسہ دیا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے آخری بار پیسہ دیا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ اعطی فلوس، یعنی کہ میں نے آخری بار پیسہ دیا ہے۔ انا آخر مرہ اعطی فلوس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور آخر مرہ عربی میں آخری بار کو کہتے ہیں، اور آتی فلوس عربی میں پیسہ دیا ہے کو کہتے ہیں۔ آتی یعنی کہ دیا ہے، اور فلوس یعنی کہ پیسہ۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے آخری بار پیسہ دیا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ اعطی فلوس۔ میں نے آخری بار سمجھایا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے آخری بار سمجھایا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ یشرح، یعنی کہ میں نے آخری بار سمجھایا ہے۔ انا آخر مرہ یشرح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور آخر مرہ عربی میں آخری بار کو کہتے ہیں، آخر یعنی کہ آخری، اور مرہ یعنی کہ بار، اور یشرح عربی میں سمجھایا ہے یا پھر سمجھانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے آخری بار سمجھایا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا آخر مرہ یشرح۔ اور ایک بار، ہندی میں ہم کہتے ہیں اور ایک بار، تو اور ایک بار کو عربک میں بولتے ہیں واحد مرہ، یعنی کہ اور ایک بار، واحد مرہ۔ عربی میں اور کو کہتے ہیں، اور واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ اور ایک بار کسی بھی بات کسی بھی کام کے لیے، کہ اور ایک بار جاؤ یا پھر اور ایک بار کرو، اسے عربک میں بولتے ہیں واحد مرہ۔ اور ایک بار جا کر لاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اور ایک بار جا کر لاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے واحد مرہ روح جیب، یعنی کہ اور ایک بار جا کر لاؤ، واحد مرہ روح جیب۔ عربی میں اور کو کہتے ہیں، واحد مرہ عربی میں ایک بار کو کہتے ہیں، واحد یعنی کہ ایک، مرہ یعنی کہ بار، اور روح جیب عربی میں جا کر لاؤ یا پھر جا کر لے آنے کو کہتے ہیں۔ روح یعنی کہ جاؤ یا پھر جا کر، جیب یعنی کہ لاؤ۔ ہندی میں اور ایک بار جا کر لاؤ عربی میں بولیں گے واحد مرہ روح جیب۔ اور ایک بار واپس آؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ اور ایک بار واپس آؤ، تو وہ عربی میں کہے گا واحد مرہ تعال ارجع، یعنی کہ اور ایک بار واپس آؤ۔ واحد مرہ
تعال ارجع، وہ عربی میں اور کو کہتے ہیں واحد مرہ، ایک بار کو کہتے ہیں واحد یعنی کہ ایک، مرہ یعنی کہ بار، اور تعال ارجع عربی میں واپس آؤ یا پھر واپس آنے کو کہتے ہیں، تعال یعنی کہ آؤ اور ارجع یعنی کہ واپس۔ ہندی میں کہیں گے کہ اور ایک بار واپس آؤ، عربی میں بولیں گے وواحد مرہ تعال ارجع۔ اور ایک بار بات کرو تم، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کسی سے بات کرنے کے بارے میں کہ اور ایک بار بات کرو تم، تو ہم عربی میں کہیں گے وواحد مرہ کلم انت، یعنی کہ اور ایک بار بات کرو تم، وواحد مرہ کلم انت۔ وواحد مرہ عربی میں اور ایک بار کو کہتے ہیں، یعنی کہ اور، واحد یعنی کہ ایک، مرہ یعنی کہ بار، اور کلم انت عربی میں بات کرو تم کو کہتے ہیں کلم یعنی کہ بات کرو، اور انت یعنی کہ تم۔ ہندی میں کہیں گے کہ اور ایک بار بات کرو تم، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں وواحد مرہ کلم انت۔ اور ایک بار ناشتہ کر لو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اور ایک بار ناشتہ کر لو، تو ہم عربی میں کہیں گے وواحد مرہ سوی فطور، یعنی کہ اور ایک بار ناشتہ کر لو، وواحد مرہ سوی فطور۔ وواحد مرہ عربی میں اور ایک بار کو کہتے ہیں، یعنی کہ اور، واحد یعنی کہ ایک، اور مرہ یعنی کہ بار، اور سوی فطور یعنی کہ ناشتہ کر لو، سوی یعنی کہ کر لو، اور فطور یعنی کہ ناشتہ۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ اور ایک بار ناشتہ کر لو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں وواحد مرہ سوی فطور۔ اور ایک بار اس سے پوچھو، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اور ایک بار اس سے پوچھو، تو ہم عربی میں بولیں گے واحد مرہ اسأل من ہوا، یعنی کہ اور ایک بار اس سے پوچھو، وواحد مرہ اسأل من ہوا۔ وواحد مرہ عربی میں اور ایک بار کو کہتے ہیں، یعنی کہ اور، واحد یعنی کہ ایک، مرہ یعنی کہ بار، اور اسأل من ہوا عربی میں اس سے پوچھو کو کہتے ہیں اسأل یا پھر سأل یعنی کہ پوچھو، اور من ہوا یعنی کہ اس سے۔ ہندی میں کہیں گے کہ اور ایک بار اس سے پوچھو، اسے ہم عربی میں بولیں گے وواحد مرہ اسأل من ہوا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔